Bonjour. في هذه الفيديو غادي نشوفوا الدرس الاول ديال l'économie monétaire, l'intermédiation financière. كيف ما حنا عارفين كاينين des agents économiques اللي تيكون عندهم un besoin de financement. Ça veut dire le taux d'autofinancement ديالهم قل من 100%. Ça veut dire عندهم خصاص في الفلوس. Et d'un autre côté, كاين عندنا des agents économiques اللي شايطين عندهم فلوس, c'est-à-dire عندهم des excédents. يعني عندهم capacité d'autofinancement. هاد les agents à besoin de financement ou les agents à capacité de financement تيتلاقاو فواحد لو سيستيم سميتو لو سيستيم فينانسيي هو اللي كيقوم بالدور ديال l'intermédiation. Ça veut dire la rencontre entre les agents à besoin de financement et les agents à capacité de financement. باش نفهمو كتر خاصنا نفهمو شنو هو le circuit de financement. Les circuits de financement, c'est la manière dont les capacités de financement de certains agents sont drainées vers les agents ayant des besoins de financement. C'est le fait de mettre en relation l'épargne et l'investissement. Ça veut dire كيفاش كنلاقي الناس اللي عندهم خصاص في الفلوس والناس اللي عندهم فائض في الفلوس. ولكن قبل شنو هما الحوايج اللي كيحددوا ليا لو نيفو ديال ليبارغن؟ Ça veut dire sur quelle base غادي نقدر نعرف شحال ديال ليبارغن غادي نخلي. Les déterminants ديال le niveau de l'épargne selon les néoclassiques تيقول لك على حسب le niveau ديال le taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Les néoclassiques تيقولوا قد ما كان le taux d'intérêt طالع قد ما les agents économiques غيتشجعوا اكثر انهم يحطوا فلوس ويبلوكيوها في لا بنك. علاش؟ حيت قد ما كان ليبارغن ديالهم كثير قد ما الفوائد اللي غيستافدوا غيكونوا كثر وهكا الريفوني ديالهم غادي يطلع. اما بالنسبه لكاينز تيقول ان النيفو ديال ليبارغن على حسب لو نيفو ديال لو ريفوني. c'est-à-dire الا طلع لو سالير او لو ريفوني ديال شي واحد اوتوماتيكمون لا كونسوماسيون ديالو كتطلع, ولكن ماشي بنفس النسبه ماشي بنفس القوه. دوكو الفلوس اللي كيشيطو تيكونوا كتر من لا كونسوماسيون, يعني لا بروبورسيون مارجينال ا ايبارني كتكون كتر من لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي. اما بالنسبه لبيغو فهو تيقول على حسب لو نيفو ديال لي بري, c'est-à-dire الا طلعوا لي بري لو بوفوار داشا دو لا موني كينزل, يعني القيمه ديال الفلوس كتنزل. Alors les agents économiques doivent épargner. Dans ce cas, les agents économiques خصهم يجمعوا فلوس كتر باش يقدروا يحافظوا على لو بوفوار داشا ديالهم. ليبارغن هما الفلوس اللي كيشيطوا ليا من بعد ما كونسوميت. Ça veut dire le revenu ناقص لا كونسوماسيون. هاد الفلوس اللي كتشيط كندير بها ان انفستيسمون, كندير بها شي استثمار. يقدر الفلوس اللي عندي كتر من الاستثمار اللي باغي ندير وهكا غيشيطوا ليا الفلوس. هاد الفلوس عندي اختيار, يا اما ندير بهم شي حاجه اللي تخليني نستافد منهم يعني ناخذ فوائد, اولا نخليهم عندي في لو كونط عادي اولا نخبيهم في المجر. Les agents disposent d'une capacité de financement qu'ils vont pouvoir placer ou thésauriser. Ça veut dire يا اما غادي نستافد منها, c'est ce qu'on appelle l'épargne financière, اولا نقدر نخبيها وخلاص, c'est ce qu'on appelle l'épargne monétaire. نبداو بلو بلاسمون. Le placement, c'est le fait d'acheter des titres financiers. شنو هما des titres financiers؟ هو le fait انني نشري واحد لاكتيف تيكون عندي وتيدخل لي الفلوس, ولكن هنا كاين واحد المشكل, لو نيفو دو ريسك تيكون طالع واحد شويه. يقدروا يكونوا دي فالور موبيليير بحال دي زاكسيون اولا دي زوبليغاسيون, ويقدروا يكونوا دي OPCVM, c'est-à-dire des fonds communs de placement collectif en valeur mobilière. entre parenthèses شنو هو الفرق بين اكسيون و اوبليغاسيون؟ لاكسيون ما واحد الاسهم تنكون شريكه في واحد الشركه, يعني ملي كنشري واحد السهم تنولي من مالين شكاره ديال ديك الشركه. دوكو عندي حق في لا جيستيون, عندي حق في الفوت, وعندي حق حتى في النسبه ديال الارباح. كاين واحد الاشكال صغير هو هاد النسبه ديال الارباح اللي هي سميتها الديفيدوند اللي غناخذ انا اوطون كاكسيونير. تقدر تكون تقدر ما تكونش, علاش؟ سولون لاسامبلي جينيرال ديال الاداره, يعني فاش كيديروا اجتماع كيحددوا النسبه ديال الديفيدوند وبعض المرات كيقرروا انه ما كاينش ديفيدوند هاد العام. اما بالنسبه لوبليغاسيون هو واحد لو تيتر فينانسيي représente une part de la dette d'une entreprise. هنا لو ريسك ما كاينش اولا نقدروا نقولوا ضعيف بزاف, وتيكون الفلوس اللي غادي ناخذ elle est très certaine. c'est-à-dire تناخذ واحد لو تيتر فينانسيي سميتو اوبليغاسيون وتنعطيك فلوس, واشاك فوا كتبقى ترد ليا رزقي بشويه بشويه. دونك سو كا بحال الكريدي. achat de titres financiers et placement dans des comptes rémunérés بحال ملي كتبلوكي الفلوس كتبقى تاخذ نسبه ديال الارباح. c'est ce qu'on appelle, comme je disais, l'épargne financière.
La thésaurisation, ça veut dire أنني كنحطو الفلوس ولكن بلا ما نستافد منها. C'est le fait d'avoir en monnaie liquide, soit حتى في المجر, soit في le compte courant ديالي. Il s'agit de l'épargne monétaire. من بعد ما هدرنا les agents qui ont une capacité de financement, دابا السؤال مطروح كيفاش غيتلاقاو هاد les agents économiques اللي عندهم besoin de financement مع les agents qui ont une capacité de financement. كاينين جوج انواع ديال les circuits de financement, circuit direct et indirect. Les deux circuits de financement, ils يتلاقاو à travers le marché financier, هذا سميتو circuit de financement direct. ولكن إلا يتلاقاو à travers les intermédiaires financiers, dans ce cas يتسمى circuit indirect. Les agents en situation de besoin de financement عندهم جوج الاختيارات, يا إما ياخدوا des crédits من عند les intermédiaires financiers أو لا يبيعوا des titres financiers في le marché financier. Ça veut dire ils émettent des titres ou تياخدوا الفلوس. Les agents en situation de capacité de financement, حتى هما عندهم جوج اختيارات, يا إما ils font des placements en achetant des titres, ça veut dire تياخدوا des titres و تيحطوا فلوس, تياخدوا مثلا des obligations أو des actions أو des OPCVM و تياخدوا الفلوس. أو لا تيديروا ان بلاسمون, ça veut dire تيبلوكيو الفلوس في لا بنك. إلا بلوكاو الفلوس في لا بنك, هادوك لي ديبو راهما نيت اللي تاخد منهم لا بنك الفلوس وتعطيهم للناس اللي خاصينهم فلوس, c'est-à-dire elle transforme les dépôts en crédit. وهادوك لي تيتر اللي تناخد انا وتنحط فلوس راهما نفسهم لي تيتر اللي كياخدوا الناس اللي عندهم ان besoin de financement. C'est il assure l'échange ديال لي تيتر. دابا فهمنا شنو هو الفرق بين circuit direct et circuit indirect. La question qui se pose maintenant, quels agents économiques ont des besoins ou des capacités de financement? ملي تنقولوا agent a besoin de financement, ça veut dire l'épargne ديالو قال من les investissements ديالو. Les entreprises et les administrations publiques sont traditionnellement des agents économiques à besoin de financement. En effet, ces agents doivent financer des investissements et des services collectifs importants. En conséquence, ils doivent trouver des ressources financières auprès des agents qui disposent d'une capacité de financement. Les entreprises ont un besoin de financement au cas où le taux d'autofinancement ديالهم قل من 100%, يعني الفلوس اللي عندهم ما كافياهمش باش يمولوا الانفستيسمون ديالهم. وادمينستراسيون بوبليك او الدوله تنقولوا عندها un besoin de financement الا كان عندها un déficit public. Alors que les agents à capacité de financement اللي هما les ménages, malgré l'endettement de certains, يعني ماشي كاع les ménages يكون عندهم فلوس شيطه, bien sûr كاينين بزاف ديال les ménages تيكون عندهم un besoin de financement حتى هما تياخدوا ديك الكريديات. Et les institutions financières, ملي تنقولوا institutions financières تنقصدوا بها les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension et des organismes de placement collectif en valeur mobilière. Et les institutions financières disposent d'une épargne supérieure à leurs investissements. Ils vont pouvoir prêter les liquidités dont ils disposent en excédent, les fonds prêtables. Les différents modes de financement de l'économie, كاينين جوج. كاين interne, ça veut dire l'autofinancement, كنمول راسي براسي, ou les externes, ça veut dire تناخد فلوس من على برا. كاين direct, ça veut dire à travers les marchés financiers, ou les indirect à travers par exemple la banque. Un financement interne اللي هو l'autofinancement. L'autofinancement هو البينيفيس non distribué, c'est-à-dire اللي كنديرو مثلا في الريزيرف, زائد l'amortissement, زائد l'augmentation du capital. Ça veut dire مني تنعرض الاسهم ديالي للبيع وتناخد فلوس وكنطلع لو كابيتال ديالي. لو طو d'autofinancement اللي قلنا الا كان قل من 100%, dans ce cas l'agent économique عنده un besoin de financement. كيفاش كيتحسب؟ c'est l'épargne brute مقسوم على formation brute du capital fixe fois 100. Le financement direct à travers les marchés financiers. Dans le financement direct, les agents à besoin de financement se rencontrent directement avec les agents à capacité de financement sur le marché financier, sans passer par l'intermédiaire des banques. Le financement direct, les agents à besoin de financement et les agents à capacité de financement, c'est la réunion sur le marché financier. Il n'y a pas d'intermédiaire à la banque. Alors, les agents à besoin de financement émettent des valeurs mobilières sur le marché financier. Ça veut dire qu'ils ont des actions ou des obligations. Les ménages qui chérient, bien sûr, c'est ce qu'on appelle aussi la désintermédiation financière, c'est-à-dire il n'y a pas d'intermédiation financière. ناخذ un petit exemple. عندي هنا l'emprunteur, ça veut dire شخص اللي تسلف غادي ياخذ des titres, يعني غيحطو في الباسي دخلو عنده des titres. Le prêteur اللي هو الشخص اللي سلف
غادي يخرج من عنده لي تيتر. داكشي درناها في الديبي. Il s'agit d'un financement direct dans la mesure où la créance détenue par le prêteur final est identique à la dette de l'emprunteur final. Il n'y a pas d'intermédiaire financier. حيت كون كان عندي un intermédiaire financier, la valeur ديال la créance ما كتكونش نفسها la valeur ديال la dette. Une petite remarque قبل ما ندوز الفينانسمون indirect. راه مثلا إلا le prêteur مشى لعند une institution financière pour réaliser l'acquisition du titre, ça veut dire إلا شي واحد عنده فلوس شايطة وبغى يشري un titre ومشى عند une institution financière باش يدير ليه هاد العملية. Dans ce cas, راه ما تنهضروش على une intermédiation financière وإنما كنهضروا على intermédiation de marché. ردوا البال. Intermédiation de marché. C'est ce qu'on appelle aussi l'intermédiation passive. علاش؟ حيت في هاد الحالة هاد الانترميديير فينانسي الدور ديالو سو ليميت انه يعاون لي زاجون ا بوزون دو فينانسمون باش يلقى لي زاجون ا كاباسيتي دو فينانسمون باش هكا يقدر يبيع لي لي تيتر سوا ا كور تيرم او لا لون تيرم. يعني هنا الدور ديال هاد لا بنك راه هو كورتي، يعني غير سمسار غير كيلاقيهم. داكشي علاش ما كنسميوهاش انترميدياسيون فينانسيير وانما كنسميوها انترميدياسيون دو مارشي او لا انترميدياسيون باسيف. Nous avons le financement indirect ou le financement intermédiaire. C'est le mécanisme par lequel un agent économique obtient de la monnaie en s'adressant aux institutions financières. D'une autre manière, أنا عندي فلوس شايطة وبغيت نبلوكيها في لا بنك، غادي نبلوكيها مقابل لي زانتيغي. واحد اخر خاصينو فلوس غيمشي عند لا بنك غتعطيه ان بري ولكن مقابل لي زانتيغي. ديك الفلوس اللي حطيت انا في الديبو، يعني ديك الفلوس اللي بلوكيت راه هي نفسها اللي غياخذ لو سيستيم بانكير وغيعطيها للاخر. الوغ لو سيستيم بانكير joue un rôle d'intermédiaire. On parle d'intermédiation bancaire. Autrement dit, un intermédiaire s'interpose entre le créancier et le débiteur. Les mécanismes du financement indirect. كاينين جوج ديال les mécanismes ديال الفينانسمون indirect. كاين الفينانسمون non monétaire et le financement monétaire. هاد le financement non monétaire هاد les établissements financiers تيجمعوا من جهة les épargnes ou les dépôts ديال les agents économiques à capacité de financement, principalement les ménages, ou تيسلفوهم من جهة أخرى les agents à besoin de financement, c'est-à-dire les entreprises et les administrations publiques. Le financement non monétaire, il est animé principalement par les intermédiaires financiers non monétaires, بحال مثلا les sociétés de financement. أما بالنسبة للفينانسمون monétaire, فاش l'épargne disponible ما كافيش باش يغطي les besoins du financement de l'économie. Dans ce cas, les institutions financières monétaires utilisent leur pouvoir de création monétaire pour répondre à ce déficit. Mais ils vont créer de la monnaie. Alors, il y a les opérations financières qui peuvent être envisagées. Il y a l'intermédiation de représentation, ou l'intermédiation de transformation, ou la création monétaire. كيف قلنا la création monétaire هي فاش كيكون le déficit كتر من الكاباسيتي de financement. Dans ce cas, les institutions financières monétaires, ils créent de la monnaie. L'intermédiation de représentation, et non, les institutions financières تيعرضوا للبيع des titres تياخذوهم الناس اللي عندهم capacité de financement ولكن في مقابل ديال les intérêts. هاد الفلوس اللي تياخذوا les institutions financières تتسلفهم les agents à besoin de financement وتتاخذ في المقابل des titres. داكشي اش كنقولوا représentation. La créance ou la dette est représentée par un titre. أما l'intermédiation de transformation, c'est le fait de transformer les dépôts en crédit. يعني الفلوس اللي كتجمع l'institution financière من les dépôts et l'épargne تتسلفهم الناس اللي عندهم un besoin de financement. L'intermédiation de représentation, c'est lorsqu'une institution financière émet des titres, par exemple des obligations, pour une valeur de 100 dirhams auprès des agents financiers ou non financiers. Elle capte ainsi des ressources qu'elle peut ensuite employer à l'octroi de crédit. Elle acquiert alors un titre de créance sur l'agent bénéficiant de ces crédits. ناخدو هاد لو كونت schématique. Le bilan de l'institution financière. اشنو تدير؟ تتاخد من عند les agents à besoin de financement des titres وكتعطيهم الفلوس. Ça veut dire هاد l'institution financière كتشري les titres من عند les agents à besoin de financement. في الكريدي
شنو كدير؟ كتعطي les agents à capacité de financement les titres وكتاخد من عندهم الفلوس. Tous les instituts financiers peuvent effectuer cette opération, mais c'est surtout le rôle des institutions financières non monétaires qui généralement empruntent les fonds qu'ils rapprêtent. La rémunération est la marge entre les intérêts reçus sur les titres acquis et les intérêts sur les titres émis. كيف قلت لكم كتاخد دي تيتر وكتعطي فلوس ولكن بمقابل واحد لي زانتيغي وكتاخد دي تيتر وكتعطي فلوس ولكن بمقابل واحد لي زانتيغي غير هو لو كان لي زانتيغي اللي كتاخد راه كثر من لي زانتيغي اللي كتعطي والفرق بيناتهم هذاك هو الربح ديالها. L'intermédiation de transformation. ملي كنقول transformation on transforme les dépôts en crédit. L'institution financière capte des fonds représentant les dépôts de la clientèle. Ces derniers permettent l'octroi de crédit. Les dépôts font les crédits. هنا شنو كدير؟ كتعطي كريدي les agents à besoin de financement منين؟ من دوك لي ديبو اللي خدات من هاد les agents à capacité de financement. كيف ما حنا عارفين les agents à capacité de financement تيحطوا فلوسهم تيحطوا ان ديبو بالمقابل ديال les intérêts ولا بنك كتعطي كريدي مقابل ديال les intérêts. Alors, une intermédiation de transformation est une activité qui consiste pour une banque à collecter des capitaux à court terme pour les prêter à long terme tout en garantissant la liquidité. La rémunération est égale à la marge entre les intérêts perçus sur les crédits accordés et les intérêts versés sur les dépôts. ندوزو دابا la création monétaire. هنايا il n'y a pas d'intervention ديال les agents épargnants. يعني هاد الفلوس ne sont pas collectés auprès des agents à capacité de financement. Les fonds qui sont prêtés aux agents à besoin de financement sont créés, يعني كاين هنا une création monétaire, sont créés par la banque qui monétise le titre que lui cède son emprunteur. Alors, dans ce cas, ce sont les crédits qui font les dépôts, c'est-à-dire les banques créent de la monnaie parce qu'elles peuvent se refinancer auprès de la banque centrale, le Banque al-Maghreb. Pour mieux comprendre, ناخذ un exemple. عندنا une personne A طلبات كريدي من عند la banque ديالها القيمة ديالو 100 درهم. En ignorant l'intérêt que devra payer l'agent A, cette opération se traduit par une double écriture comptable. Le bilan ديال A عندنا في الكريدي dette envers l'institution financière واحد الكريدي كتسالو ليه لا بنك ديال 100 درهم et en même temps ديك الفلوس راه حطها في لا بنك يعني في لو كونت بانكير ديالو dépôt auprès de l'institution financière 100 درهم. بالنسبه لا بنك غنلقاو في الديبي ديالها كريون سور A, ça veut dire سلفات لواحد لا بيرسون A 100 درهم وهو حط الفلوس ديالو في لا بنك dépôt de A 100 dirhams. Alors, en développant son actif, que l'intermédiaire financier développe son passif. Ainsi, lorsque l'institution financière accorde un crédit de 100 dirhams à l'agent A, ce dernier peut effectivement dépenser ces 100 dirhams comme s'il l'avait réellement déposé au préalable. Il y a eu création de monnaie. J'espère que vous فهمتوا مزيان هادشي. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. عندنا هاد لو شيما اللي كيلخص لينا هادشي كامل. لو فينانسمون يقدر يكون انترن او لا اكسترن. ملي تنقول انترن ça veut dire فلوسي حر مالي, c'est-à-dire l'autofinancement. او لا غادي يكون خارجي, c'est ce qu'on appelle le financement externe. و dans ce cas كاين بزاف ديال الحلول. كاين financement externe direct, c'est-à-dire à travers les marchés financiers. C'est à travers l'émission des titres financiers négociables و dans ce cas داكسيد اولا الناس اللي شراوه يقدروا يعاودوا يبيعوه على حسب الثمن اللي كيتحدد على حسب العرض والطلب في لو مارشي فينانسي اولا à travers l'émission d'actions. Ça veut dire هنا غادي تكون عندي une augmentation ديال le capital de l'entreprise. هذا نقدروا نعتبروه حتى هو des fonds propres. اولا l'émission d'obligations, c'est-à-dire un emprunt à moyen ou à long terme. اولا émission de titres à court terme بحال les billets de trésorerie. كيف ما يقدر يكون هذا le financement externe indirect, c'est-à-dire qu'il y a une intermédiation, c'est-à-dire des institutions financières qui accordent des crédits. Et dans ce cas, يقدر يكون un financement indirect monétaire, c'est-à-dire les banques en créant de la monnaie accordent des crédits aux emprunteurs, ou là, financement indirect ولكن non monétaire. Et dans ce cas, les institutions monétaires, من ضمنهم les banques, accordent des crédits à partir des dépôts qu'elles ont préalablement accueillis.
حاجه وحده اللي نردوا ليها البال وكاو كانت عندي ايميسيون دو تيتر او لا ايميسيون دوبليغاسيون او لا فينونسمون مونيتير او لا فينونسمون نون مونيتير، هادشي كامل داخل في لونديتمون يعني الكريديات. اما لو فينونسمون انترن بلوس ليميسيون داكسيون، فاش كندير اون ايميسيون داكسيون هذاك السيد اللي غيشريه من عندي غيولي شريك، صافي دير حتى هو غيكون من اصحاب الشركه، وهكا غتكون عندي اون اوغمونطاسيون دو كابيتال. هذا نقدر نعتبره حتى هو دي فون بروبر. كيبقى مشكل واحد، اين مود دو فينونسمون لو ميور. اللي خصنا نعرفوا ان كل مود دو فينونسمون عنده ايجابيات وعنده سلبيات. غتقولوا لي احسن واحد لوطو فينونسمون، مي اللي خصنا نردوا ليه البال هذيك الفلوس اللي درت بها انا ان انفستيسمون كان ممكن نبلوكيها في لابونك وناخذ دي زانتيغي، والفوائد دون سو كي يقدروا يكونوا اكثر من الفلوس اللي غادي ناخذ من الانفستيسمون. غادي تقولوا لي نديرو ايميسيون داكسيون او كان عندي مشكل، هنا غادي يكون عندي واحد لو بروبليم ولا بيرت دو كونترول. اما بالنسبه للونديتمون يعني ايميسيون دوبليغاسيون او لا لومبران بانكير، حتى هو عنده بزاف ديال لي شارج فينانسيير اللي بعض المرات تيكونوا اكثر من الطاقه ديالنا. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. الا عندكم اي سؤال تقدروا تطرحوه في كومونتير، bien sûr je vais répondre à tous les commentaires. Si vous avez des propositions, c'est avec un grand plaisir. Si vous avez des remarques, bien sûr على راسي معينيا. La vidéo prochaine inchallah غادي نهضروا على l'économie d'endettement et l'économie de marché financier ou les deux capitaux.